Paharihan diai, mela hetuh itah akan mahining pire-pire biti uluh ije puna tutu mangasene hatala, ije baya ije hatala ije bujur. Ulu tu belum mela zaman huran yete zaman dijadi nahalau. Nah nampayah kare gambar-gambar mela buku tu, pandehan kia pahari mahining ngau kaset tu. Buka bara halaman tampara amun pahari tege mahining ngau musik mela hetu. Gambar ije, Yakub ije pananjaru. Dua biti uluh mela gambar tu yete hapahari hatatup, atawa nyewut uluh kembar. Aran ewen te yete Esau tuntang Yakub. Aran bapa ewen yete Ishak. Ishak te anak Abraham. Abraham tuntang keluarga ayu baya menyembah ije hatala ije puna tutu. Induk bara anak je hatatup atawa kembar tu yete Ribka. Esau tu endau lebih bakas bara Yakub. Maka Esau tu nyewut anak tambakas. Limbas te Esau panjang hai, yaitu menjadi ije biti ulu je rajin memandup. Yaitu gancang memandup. Tuntang arek jadi metu je indino. Tapi hatala jadi hamau dengan Rivka indu ewen te endau, bahwa huang ije andau kare, Yakub tu akan memerintah Esau. Nah nampayah mela gambar tu. Huang ije andau Esau tu buli mandup tali huma, tuntang andi Yakub te metuh mampakasak penginan. Esau tu endau paham belau tutuk kanai awi iye te haru buli mandup. Palus Esau tu mau dengan andi Yakub te mangat Yakub te manenga aka sebagian bara penginan je impakasak ate, iye te kacang. Tapi Yakub hamau dengan Esau. Jual helu hak kabaka sayum te akangku, maka harung ku menenga penginan tu akam. Manumun adat ewen, hak kabakas atawa nyewut hak kesulungan te, yete hak ije istimewa. Tuntang ulu je mendinun hak tu, ye akan mewarisi krepanatau ayun keluarga ewen te. Amun ulu bakas ewen jadi matei. Yakub tu punah hendak tutu mendinun hak jite. Awi Esau tu paham belau tutu, sehingga yete dia peduli tinai mengenai hak kabakas atau hak kesulungan tendau. Tuntang ye kia dia lalau mahormat hatala. Iye baya memikir kelaun kanai te, tuntang kehendak ayu kebuat. Tuntang iye menjual hak kabakas ate akan andi, baya akan ije piring penginan. Arti aran Yakub te pananjaru. Tuntang iye ke jadi mengatakan bahwa iye te jadi mananjaru kakak. Memang hatala jadi bajanji bahwa Yakub tu kare akan menjadi lebih hai bara Esau. Tapi aluh kalau te kia, hatala te puna dia hendak eweh bewei menjadi hai dengan cara menipu atau mananjaru ulu beken. Gambar 2. Nupin Yakub. Huang ije andau Yakub kia mananjaru bapa Ishak. Metu bapa te jadi bakas tuntang babute. Ia mananjaru bapa te sehingga bapa te manenga warisan aka. Limbas te Esau basingi tutu dengan Yakub. Tuntang ia mancam akan mampate Yakub te kareh amun bapa jadi matei. Tapi indu ewen yete Ribka mengatawan rencana Esau tu. Palus indu te manyuhu Yakub te mangat ye hadari bara human ewen te. Tali eka human mama jeke jauh baraka ewen te. Melai huang gambar tu, ita nampayah Yakub te metu huang benteng jalan. Melai benteng jalan te huang andoh malem, iye tende batiruh melai hete. Melai hete te benyem tutu jatuh nije kelunen. Metuh iye batiruh, iye manupi. Salinga iye manampayah ije tangga ije tapaka te sampai akan langit kani. Tuntang iye nampayah kia malaikat ayun hatala muhun mandai mela tangga te. Palus Yakub mahini ngau hatala hamau. Aku tu hatala ayun Abraham tuntang ayun Ishak bapam. Aku akan manenga petak danum ije ekam batiruh tu. Manenga akam tuntang akan keturunan ayum palus katatahi kare. Tuntang aku kia akan menjaga tuntang mampahayak ikau tali kue bewe ikau haguet. Limas Yakub misik baratiruha, ia mengatawan bahwa ia jadi manampaya hatala ije bujur tuntang hatala ije belum. Hatala te sanggup dumah bara sorga kani. Mangat bapander dengan kelunen. Hatala kia mengatawan bahwa Yakub tu ije biti pananjaru. Tapi hatala kia tahu mau ubah ulu sehingga ia berbalik atau hubah.
Gambar telu. Yakub tuntang Laban. Melah itu ita nampayah Yakub. Metuh tuh jadi pire-pire nyelu limbas Yakub te manupi endau. Yaitu melai eka mama yete pahari nindo. Aran mama te yete Laban. Nah aku akan mengesah akan pahari. Buhen Laban tu sampai basingi tutu. Laban tu tege dua biti anak abawi. Nah Yakub tu endau, ia tu punah hendak tutu tuntang Sinta dengan anak je Rahel arate. Rahel tu yete anak je paling busuk. Yakub tu bagawi akan Laban te katahin uju nyelu, mangat yete tau kawin dengan Rahel. Tapi limbas uju nyelu te Laban menanjaru Yakub. Limbas uju nyelu je jadi injanji te, Laban menengah anak aje bakas akan Yakub. Ara te Lea. Tuntang ia dia menengah Rahel je kilau je jadi injanji. Akhir, Yakub tu tahu kia kawin dengan Rahel, tapi dengan syarat ia kia harus begawi uju nyelu tinai akan Laban. Tapi aluh ya kalute, hatala teh lajur mempahayak Yakub. Yakub tu halajur berhasil menguan nare bewe jeng gawi. Ia tu mahaga karemetu talu jem belum gawi Laban te, tuntang karemetu jem belum mate manak mangkar capat tutu sehingga are tutu jumlah. Limbas te Yakub dengan Laban tu nampak janji. Janji newen te kalutuh. Amun barak kare kambing tabiri je belum te amun tege je babelang-belang atau babinti-bintik bulu atau kia ije babilem bulu kare metu te bagian ayun Yakub rasa. Tapi awang je mulus, awang je dia babintik dia babilem dia babelang jite ayun Laban. Yakub tu manduan keputusan tinai mananjaru Laban. Ia mendinu akal mangat keremetu ije bahalap ije kuat ayun Laban te mangat tahu manak mangkar mangat mandinu anak ije babintik babelang-belang tuntang babilem. Tuntang dengan capat tutu Yakub tu akhirnya mendinu kare kambing tabiri te kare sapi are tutu jumlah sampai jumlah te are bara ayun Laban. Akhirnya Yakub tu menjadi sanang. Manampayah jika lute Laban te basingi tutu denga. Awi te sinde tina Yakub tu terpaksa harus mandari are pabar Laban. Hatala manalua Yakub tu inanjaru gawi Laban. Mangat Yakub tu tahu belajar bahwa mananjaru atau manipu te jete talu gawi ije salah. Gambar 4. Yakub hasundau dengan hatala. Yakub tu endau hendak haluli tinai tali heka negeri ayu yete negeri ayun indu bapa yete Ishak endau. Tapi ia tu ingat dengan kakak. Ia mikeh hasundau dengan kakak Esau endau. Palus Yakub menampak akal, ia mengirim are kare metu kare kambing tabiri kare sapi akan kakak tu endau. Mangat tahu iye. Limbas kare metu te ngirim akan kakak, Yakub mahining bahwa Esau tu akan rumah menyundau iye. Maka ia bertambah mikeh tinai. Ia mengira bahwa Esau tu akan menyarang ia. Yakub tu talinga watinai kare janjin hatala tendau. Sehingga Yakub tu manampak kare rencana-rencana hapa mengalindung arepa. Yakub mengirim kare jipe atau kare pembantu ayu, kare metu talumbelumat tuntang sawa tuntang anak-anaka mangat menyundau Esau helu. Padahal Yakub kebuat paling rahian melalikut kani. Tapi nampayah mele gambar tuh narai je terjadi. Ije biti uluh rumah tuntang gulat dengan Yakub tuh katahin ije ale-alem. Sampai mata nandau jadi nampara balawa, ulu jitu dia uli mempakalah Yakub tuh. Sehingga ia harus memukul sapak Yakub tuh sampai Yakub te batimpang. Akhirnya Yakub dia uli tinai gulat dengan ulu jitu. Limbas te ulu jitu hendau hamau dengan Yakub. Aram dia tinai intehau Yakub. Tapi Aram Israel. Awi ikau tuh jadi gulat melawan hatala tuntang kalunen. Tuntang ikau manang wan ulu jite. Arti aran Israel te yete anak hatala. Yakub mengetahuan bahwa uluh te yete hatala kebuat. Hatala mawi Yakub tu sehingga Yakub te jadi belemu tuntang lemah. Ia dia uli tinai bagulat atau kelahi dengan uluh atau manipu mananjaru ulu beken. Kilau jadi ngua helu te. Nah itu Yakub harus tutu-tutu mingkes kepercaya te dengan hatala bewe. Ia akan mengalindung mahaga ye. Limbas te Esau dumah menyundau Yakub. Tuntang ewen tahu hasarukui haluli. Esau jadi dia basingi tinai dengan Yakub. Limbate
Yakub tahu belum tinai mela petak danum je jadi janji hatala aka. Tuntang je jadi janji hatala akan Abraham kya. Bara anak atau keturunan Yakub tu kare lahir ije kelunen ije ngirim bara hatala. Mangat maimit berkat akan setiap kelunen melai dunia tu. Ara nulute yete Tuhan Yesus. Gambar 5. Nupin Yusuf. Yakub atau aja nyewut Israel tendau, yete tege 12 biti anak hatue. Anak je paling sayang ye denga, je paling tahu ye denga. Yete anak barasawa Rahel tendau. Aran anak te yete Yusuf. Yakub tu menampak ije baju je bahalap tutu, tuntang hai rega akan Yusuf tu. Kilau tanda bahwa yete puna tahu tutu, tuntang sayang dengan anak Yusuf. Paharin Yusuf ije beken, ewente bahiri manampayah Yusuf. Huang jalem Yusuf tu manupi. Mele gambar hetu pahari tau manampayah, Yusuf te metu mengesah nupi te akan kerekawan pahari. Jetu jander akan ewen. Coba ketun mahining nupi ku malemendau. Aku nampayah itah tu rasa metuh mela tanah. Metuh meteng kare gandum itah. Palus peteng gandum ayung kute hingkat tuntang mendeng. Limbas tek ya, dumah kare peteng gandum ayun ketun te mengaliling peteng gandum ayungku. Tuntang suntup naharep peteng gandum kute. Paharin Yusuf jebeken te tambah besingi tinai denga, tuntang ewen hamau. Ewe ikau tu, ije hendak mangat ikau tu jadi raja akan ikei, tuntang menjadi penguasa melahunjon ikei. Pire-pire waktu limbas te Yusuf mendinun nupi tinai. Sinde tinai hatala mamparahan akan Yusuf, bahwa huang ije andau kare, seluruh keluarga ayu te akan hormat denga. Kare paharin Yusuf tendau bahiri tuntang benci denga, awi ye rajin memandar kare nupi te. Tapi aluh ye kalute, hatala halajur mempahayak Yusuf tu endau. Awi hatala te jadi tege marancana ije tugas ije khusus akan Yusuf tu. Mangat Yusuf tu mangua. Gambar jahawen. Yusuf injual. Paharin Yusuf tu endau, ewen tu begawi melai tanah, tuntang menjaga kare kambing tabiri ayun bapa ewen. Huang ije andau Yakub hamau dengan Yusuf. Yusuf, coba ike haguet tuntang nampayah, en kawan paharim te uras barigasi mela tanah kani hawi ewen tu jadi tahi dia buli. Tuntang nampayah en kare metu jembelum te uras dia meni, limas te ike mules mandera kang kuhaluli. Palus Yusuf tu haguet manalih kare kawan pahari te. Tapi metuh kawan pahari te nampayah ye barake jauh, metuh ye dumah, ewen te palus nampa rencana mangat mampate Yusuf tu. Sana ia sampai ewen manawan ye, tuntang menjakah ye tali sumur je keang. Sahilu bara ewen mampate Yusuf te, dumah uluh bara suku Ismail, ewen te kawan padagang. Ewen te ye te kawan saudagar je metuh huang jalana mangguang negeri Mesir kani. Ije biti bara paharin Yusuf te ije ara Yehuda hamau dengan kawan pahari je beken. Nare je akan indinu itah amon itah mampate andi itah. Tuntang manyahukan telu gawi papa jeng wanita te. Kele hita manjual ye akan ulu Ismail jimetu nahalau tu. Nanam payah mele gambar hetu. Kawan paharin Yusuf te mampalua Yusuf te bara sumur je keang te. Palus ewen manjual ye dengan rega 20 sikal perak metu te. Limbas te ewen manduan baju je bahalap te endau. Tuntang marabi-rabi ta. Tuntang ewen mempahantis dahan jekungan kambing mele baju te. Limbas te ewen maimbit baju te tali Yakub bapa ewen. Metu Yakub manampayah baju je uras daha te. Ia berpikir bahwa Yusuf tu jadi impate gawin kresinga atau bahuang. Palus Yakub tu menangis pehe tutu ate ya wi Yusuf te jadi nihau. Kahirin ate tuntang kabenci te jete hale je paling papa tutu. Kahirin ate te tahu mawi kalunen tu manampak telu gawi je papa. Tapi bara telu gawin pahari je papa te, hatala kiam hendak menguan maksud je bahalaf akan Yusuf. Gambar uju. Yusuf injual jadi jipen mela Mesir. Kawan saudagar bersuku Ismail tu endau,
maimbit Yusuf tu tali Mesir kani tuntang ewen menjual iye melakani. Yusuf te injual jadi jipen akan ije biti panglima mela Mesir te ije ara te Potifar. Hatala punah halajur mempahayak Yusuf, sehingga Yusuf tu halajur berhasil menguan narabewe talu jengua. Tuntang Yusuf tu punah imberkat gawin hatala. Awi nampayah te Potifar tu endau manenga kuasa akan Yusuf te akan menjaga tuntang matur seluruh umat te. Yusuf te jebiti pemuda jebak kena. Sawan Potifar tu endau hendak tutu dengan Yusuf. Tapi rancak Yusuf tu menolak kehendak sawan Potifar te endau. Awi sawan Potifar te rancak hendak maimbit ia batiru. Huang ije andau metuh man ewen te jadi benyem karekawan jipen jebeken uras dia melahuma. Ije batisa melahuma te baya sawan Potifar te bewe tuntang Yusuf. Palu sawan Potifar te memaksa Yusuf te mangat batiruh denga. Yusuf te dia hendak ia hadari balua berhuma te. Tapi bajun Yusuf te balihi awi inarik gawin sawan Potifar te endau. Palu sawan Potifar te mamparahan bajun Yusuf te akan bana tuntang ia mau. Cuba ikau nampayah, uluh te mencuba hendak memperkosa aku. Awi peristiwa jete, Yusuf te inawan tuntang inamian tali huang penjara. Yusuf te endau jadi menolak godaan dosa barasawan Potifar. Tapi awi te ia malah ihukum mela penjara. Padahal dia menguan talu gawi ije papa. Hatala ke mungkin tahu mana lua ulu beken menguan talu gawi papa akan ita. Tapi ita harus ingat bahwa hatala te dia akan puji malihi ita. Amun ita puna tutu taat tuntang setia dengan hatala. Hatala kia akan menghakimi tuntang akan menghukum ewen ije manampak talu gawi papa te. Gambar hanya Yusuf melai penjara. Melai gambar tu ita nampayah Yusuf te metu melahuang penjara. Tapi hatala tatap mampahayak Yusuf. Penjaga penjara tendau manenga kepercayaan akan Yusuf tu mangat ia maurus kare keperluan seluruh tahanan mela penjara te. Nah huang penjara te tege pegawai ayun raja je tukang menyedia talu ihup akan raja. Tuntang tege kia pegawai je tukang menyedia roti akan penginan raja. Ewen te sama-sama enamian mela penjara awi rajan ewen yete raja Mesir metu te. Tuntang ewen mela penjara te sama-sama dengan Yusuf. Huang ije alem ije tukangnya dia talu ihup akan raja tu, tuntang ije tukangnya dia roti akan penginan raja tu, sama-sama manupi. Huang jauh andau ewen tu uras gelisah awin nupin ewen te. Tuntang ewen dia mengerti nara rima atau narai arti nupin ewen te. Palos Yusuf dumah tuntang hamau dengan ewen. Muhen ketun ije gelisah ampi. Coba ketun manderakan kunarai nupin ketun te kuan Yusuf. Ia kaya memanderakan ewen bahwa hatala te ulih menarang narai riman tuntang arti kernupi. Melai gambar tu pahari tau nampayah nupi je inupi gawin ulu je tukangnya dia talu ihup akan raja te. Ia mau dengan Yusuf. Huang nuping te tege ije batang anggur dengan telu eda melai taharepku. Aku te metu maimbing cangkir ayun raja. Limbas te aku memutik anggur te tuntang mahamisa tali cangkir ayun raja te. Tuntang limbas te, aku menenga cangkir te akan raja. Limbas mehining ngau nupi te Yusuf mansuman arti atau riman nupi te akan ulu je tukang menyedia telu ihup akan raja te. Kuan Yusuf, huang telu andau kare, raja akan malapas ikau bar penjara tu, tuntang mandak ikau haluli huang telu gawi mije sulaka, yete tukang menyedia telu ihup akan raja. Mehining jika lute, je tukang menyedia roti akan penginan raja tu kia, mangesah nupi akan Yusuf. Tapi riman nupi nulu tekia hampir sama dengan riman nupi ulu je sulaka tendau. Yete bahwa huang telu andau kare, iye akan impalua bar penjara tu tuntang akan ihukum matei. Pas kilau je yander awi Yusuf tu endau, je tukang menyedia telu ihup akan raja te haluli begawi tinai akan raja. Tapi ulu je tukang nyedia roti akan penginan raja te, iye te ihukum gantung, ihukum matei. Sahelu bara ulu je tukang menyedia telu ihup akan raja te balua bara penjara te. Yusuf jadi hamau denga mangat iye te elak manalingau Yusuf mela penjara.
Yusuf masih mela penjara te katahin dua nyelu tinai. Tapi hatala dia puji manalingau ye. Meskipun ulu je tukangnya dia taluihu pakan raja te jadi telingau denga. Gambar jalatien. Nupin raja. Ulu jemelai gambar tuh yete raja ayun ulu Mesir. Raja jitu metu batiruh tuntang manupi. Melai nupi te ia nampayah ujukungan sapi jebaseput tuntang hai biti balua bar sungai. Nah kawan sapi itu lumpat palus kuman uru JTG melasaran sungai te. Limbas te ia nampayah tinai. Lembut ujukungan sapi je biti te paringkong reong apa-apa ampi balua bar sungai te kea. Salenga kawan sapi je paringkong tu lumpat palus kuman manelen lepah ujukungan sapi je baseput je hai tendau. Limbas te raja takisik. Tuntang batiruh tinai. Ia menupi tinai. Ia manampaya uju kapeteng gandum ije mapis je jatun huanga. Kuman atau menelen uju kapeteng gandum ije baisi tege huanga. Huanga nyewu andau raja te misek riman nupi te dengan kare ulu-ulu pintar ayu je tege melai istana te. Tapi jatun ije bara evente je tau manarang atau menengak riman nupi te akan raja. Limbas te haru ulu je tukang menyedia taluihu pakan raja te ingat dengan Yusuf mela penjara kani. Bahwa Yusuf te puji mansuman riman nupi akan even. Ia kia mansanan akan raja mengenai Yusuf te bahwa Yusuf te tahu marima kare nupi. Palus raja manyuhu mampalua Yusuf tuntang manduan Yusuf bar penjara. Limbas te raja mansuman kare nupi te akan Yusuf. Tuntang Yusuf kia hamauh dengan raja. Baya hatalai je tau manenga riman nupi te akan raja. Tuntang baya hatalai je ngatawan nara jakan ingua. Kuan Yusuf akan tegi uju nyelu katahi mela Mesir tu. Bahwa hasil kare pamalan, kare kabun, kare talumetu je imbelum akan melimpah ruah mela negeri itu. Tapi limbas te akan tegi uju nyelu wayah kelau je karas mela negeri itu. Yusuf kia manenga kare petunjuk-petunjuk akan raja tu. Narai je harus inguan gawi raja. Raja Mesir tu nampayah bahwa roh hatala te tege mampahayak Yusuf. Maka ia mengangkat Yusuf te menjadi penguasa mela Mesir te. Hatala kia mahapan kare penderitaan atau kesengsaraan ayun Yusuf te hapa malatih iye. Mangat iye te terlatih menguan telugawi ije penting. Gambar 10. Yusuf memerintah mela negeri ulu Mesir. Yusuf tendau menjadi penguasa aja hai mela Mesir. Ia tu paling bijaksana mela seluruh Mesir te. Katahin uju nyelu, ia te wayah kelimpahan, ia te wayah kare dinu malan, kare kabun, kare metu, je belum te. Maka Yusuf menyuhu ulu mangat mingkes kare hasil tanah kare talu imbul te. Tuntang mandak melai lumbung. Sehingga tumpukan kare hasil pemalan hasil kare kabun te are tutu. Limbas wayah uju nyelu kelimpahan terjadi nahalau, dumah tina wayah lau je karas tutu. Maka setiap kalunen te barakueh bewe dumah mangat milik penginan dengan Yusuf mela Mesir te. Tege kia 10 biti anak Yakub dumah memilih penginan kia dengan Yusuf. Ewen te dumah barak Kanaan kani, awi mela negeri Kanaan kani, ewen kana wayah lau kia. Kare kawan paharin Yusuf tu dumah tuntang suntup mela taharef Yusuf. Ewen dia mangatawan bahwa ije menjadi penguasa mela Mesir te, yete andi ewen kabuat. Napa hari tau nampayah ewen mela gambar tu. Yusuf te pura-pura kilau ulu jidia mangasene ewen. Bahkan dia tu menuduh ewen te kilau mata-mata je sengaja dumah tali negeri Mesir te. Sehingga Yusuf tu basingi dengan ewen. Tuntang ia manamian ewen te tali huang penjara. Kawan paharin Yusuf tu endau sampai menangis balaku mangat im bebas, mangat im palua bar penjara. Maka Yusuf hamauh dengan ewen, hapa membukti au ketun tendau bahwa ketun te uluh ji bahalap uluh ji jujur. Na ije biti bara ketun tu harus mela penjara tu. Ijawang beken tau buli tali tunda paharin ketun jikana wayah lau. Limbas te ketun harus maimbit andi ketun, ije busuk jander ketun akangku. Nah awi te Yusuf te manahan Simeon, yete kakak ewen mela penjara. Sampai paharin ewen jebeken dumah tina haluli maimbit Benyamin,
yete andi Yusuf bara indu ewen Rahel. Pahari handiai, pahari handiai masih ingat nupin Yusuf. Melah itu hatala jadi mamparahan aka riman nupin Yusuf te endau. Yete metuh kare kakak Yusuf te suntup melah taharif Yusuf. Hatala kia mangatawan, narai je akan terjadi melah pembelum itah kare. Gambar 11. Yusuf mansana narepa akan kawan pahari. Metuh kare persediaan penginan terjadi lepa, kawan paharin Yusuf teh haluli tinai tali Mesir mangat memilih penginan. Ewen tema imbit Benyamin andi ewen je paling bungsu, kilau je jadi irentah gawen Yusuf tendau. Yusuf teh hanjak tutuk manampayah kare kawan pahari te dumah, tuntang hayak dengan ewen tege andi kia Benyamin dumah. Tapi aluh ye kalute iye hindai mansana akan ewen, eweh iye te je sebujura. Iye manenga akan ewen are gandum ye te penginan, 5 te iye manyuhu ewen te buli. Tapi dengan suni-suni Yusuf tu mingkes duit regan gandum te haluli tinai melahuang kampil gandum ewen te. Tuntang iye ma andak kea cangkir perak ayu mela kampil serangan gandum ayu nandi te. Limbas te Yusuf manyuhu kare kawan jipen ayu mangat menangkap kawan pahari teh nai, ije metuh menampak jalana buli. Kawan jipen atau utusan Yusuf te menuduh ewen te kilau maling. Dengan angat jemikeh tutuk kawan paharin Yusuf te haluli tinai manaharep Yusuf. Sindek tinai ewen te suntup melataharep Yusuf sambil balaku ampun dengan Yusuf. Manampayah je kalute Yusuf te jauli tahan tinai mingkeh rahasia ayu. Palus ia menangis taharep ewen sambil kia ia memangkut andi Benyamin. Tuntang ia mau, aku tuh Yusuf, paharin ketun jadi injual gawin ketun. Hatala jadi mendohop aku tuh menjadi penguasa akan ulu Mesir tuh. Awite capat ketun tulak tali bapak kani memander aka bahwa aku tuh masih belum. Tuntang manyuhu ia mangat ia dumah tali hetuh menyundau aku. Tuntang elak ketun manahi-nahi arep ketun. Awi masih tege lime nyeluk tinai wayah lauk tuh. Tuntang aku dia hendak manam payah ketun tu uras mate ya ke lauk. Gambar 12. Yakub tuntang Yusuf hasundau mela Mesir. Kawan paharin Yusuf tu endau buli tinai tali human ewen mela Kanaan kani menyundau bapa ewen. Tuntang ewen memander akan bapa ewen. Yusuf te masih belum. Iye te je menjadi penguasa mela Mesir. Yakub atau ye nyewut Israel kaya hendak dia percaya dengan nauh kawan anak kate. Yakub tuntang keluarga ayu tuntang eweh bebe ulu jumba iye tuntang kare ramu-ramua kare metu je haga te. Ewen te uras tulak tali Mesir kani. Hanjak tutu angat Yakub tu awi ye tau hasundau tinai dengan Yusuf anaka. Melai gambar tu paharihan dia tau nampayah. Yakub jadi bakas te hasundau dengan anak Yusuf mela Mesir. Yakub tuh metuh manengak berkat akan 2 biti anak Yusuf, ije ara te Manase tuntang Efraim. Yakub tuh menyilang lenge sehingga lenge jigan tahu te ia anda kemela hunjun anak ije tabela yete Efraim. Akan Efraim tuh Yakub manengak hak warisan keluarga. Anak-anak Yusuf tuntang Efraim menjadi suku je paling hai melanyang kelang kawan anak Israel. Akhirnya Yakub tuh mate mela Mesir. Nah hal jetuh jemawi kawan paharin Yusuf te mikeh tinai denga. Lalu sewen hamau. Kile nampi amun Yusuf tu marancana telu je papa akan ita. Tuntang ia membaleh telu gawin ita ije papa denga ame tu bihin. Palu sewen te mengirim peteh akan Yusuf tu. Palu sewen te dumah tali Yusuf tuntang hamau. Ampuni kesalahan ikei kuan ewen. Tapi Yusuf hamau dengan ewen. Memang ketun bermaksud jahat tuntang menampak telu papa akangku. Tapi aluh ya kalute. Hatala jadi mahapan telu wang te hapa manampak telu je bahalap akangku. Yete mangatau menyelamat pembelum kalunen are. Yusuf te yete jibiti ulu hai, ulu je basewut. Awi roh ayun hatala halajur mempahayak ye. Pahrihan diai. Itah kia tahu mangasene hatala Yusuf te. Hatala je bujur tuntang hatala je buah. Tuntang pahari kia tahu percaya tuntang mahormat hatala je te. Hatala kia tegi rancana huang pembelum itah. Hatala kebuat tau mahapan talu je papa je menimpa itah te mangat maimbit itah mangguang talu je bahalap. Asal itah puna tutu taat tuntang mikeh dengan hatala.
Musa yete jebiti anak hatala ije gagah perkasa. Anak hatala ije gagah perkasa ije beken arate yete Musa. Ia jadi menyelamat bangsa ayu bara tawanan ulu Mesir. Tapi ia kia menengak gambaran nakanitah mengenai Yesus Kristus ije menyelamat setiap kelunen bara pempatei. Gambar 13. Musa metuh ye awau. Musa tu ilahir atawa inakan melai negeri Mesir. Kira-kira 400 nyelu limbas Yusuf te endau matei. Ulu bakas ayu yete bara keturunan Israel. Limbas Yusuf matei endau, bangsa Israel tu uras melai Mesir kani. Ulu Israel tu sasar tahi sasar batambah are, sampai belipet-lipet kali ganda kare. Tuntang menjadi ije bangsa ije hai tutu, ije nyewut ulu bangsa Ibrani. Limbas pire-pire kali raja baganti, tege ije biti raja Mesir je dia mangasene tinai kere jasa-jasa tuntang ka tahun Yusuf tendau. Ie tuh menampak telu gawi ije kasar taharep ulu Ibrani. Ie memaksa ewen mangat begawi kilau kere jipen jongos. Tuntang raja je tuh kia manyuhu mangat setiap kere anak awau atawa anak je masih kurik bara bangsa ulu Ibrani te uras impatei. Metuh Musa tu inakan atawa ilahir, indu bapa te terpaksa menyahukan ye. Indu bapa te menampak ije keranjang atau pati ije dia tau tembus jejak tau jalane nawi danum. Tuntang ewen maingkes Musa jemetu awau te mela huang rumba keranjang te. Limbas te ewen maandak keranjang te melai saran sungai je bajikut. Tapi limbas te keranjang te senga bahantung. Belalu kakak Musa ije ara Miriam te manampayah tuntang mempahayak keranjang te bahantung barake jau. Napa hari tau manampayah mela gambar tu, narai je terjadi. Tege je biti tuan putri ayun raja dumah muhun mandu yakan sungai te. Salenga ia manampayah keranjang te metu bahantung. Palus ia manyuhu uluh manduan keranjang te tuntang membuka. Limbate ia nampayah je biti awau yete anak ayun ulu Ibrani. Anak awau te nampara manangis. Tuan putri itu lembut angat kamasi dengan anak awau jete. Limbas te kakak Musa yete Maryam manukep tuan putri ti tuntang hamau denga. Tuan putri, entau aku tulak manggau aka mije biti lubawi mangatau mampatoso tuntang mahaga ye akan tuan putri. Tuan putri te hamau denga, takkan nikah tulak. Limbas anak tu sadang kahai, agah haluli akangku. Maka Maryam te palus tulak maimbit Musa te haluli tali indu tuntang mahaga awau jete. Limbas te Musa tu belum panjang hai melai istana raja menjadi anak tuan putri tendau. Musa kia iajar mengenai kare ilmu pengetahuan ayun ulu bangsa Mesir te, sehingga Musa tu menjadi ije biti ulu pintar tuntang menjadi ulu hai ije basewut. Gambar 14. Musa manampayah ije batang kayu metu bekehu. Huang ije andau Musa tu manampayah, kile nampi kare tindakan ulu Mesir te ije kasar memaksa ulu Ibrani te bagawi karas akan ewen. Ie kia manampayah ije biti ulu Mesir, metuh memukul, memangkong ije biti ulu Ibrani. Musa tu lembut angat kamasi, hendak mandohop bangsa ayu yete bangsa Ibrani te. Maka ia palus mempate ulu Mesir te suni-suni. Ie berpikir bahwa jatuh ni je biti je manampayah ye. Tapi jak tahi limbas te raja mehining hal te. Sehingga Musa tu mikeh tuntang ye harus hadari bareka raja te. Ie te tulak tuntang belum mela padang gurun. Musa te belum 40 nyelu katahi mela padang gurun te. Tukep gunung Sinai. Mela hete hatala nampara mendidik Musa tu. Mangat ie te tau menguan telu gawi je jadinya dia hatala aka. Musa tu membelum tuntang menjaga kare kambing domba ayun empu je ara te Jitro. Kata hini je bapuluh-puluh nyelu ulu Ibrani te are menderita tutu gawi tindakan ulu Mesir te. Maka ewen te mangkaryak balaku dohop dengan hatala. Tuntang hatala kia mahining au kare tangkaryak ewen te. Metu Musa tendau maimbit kare kambing domba te manggau pangina mela para kayu kani. Ie manampayah ije peristiwa ije ajaib. Napa hari nampayah malah itu. Musa tu metuh manampayah ije batang kayu, ije metuh bakehu gawin apui. Apui te lenda-lendang karas tutu mela batang kayu te. Tapi batang kayu te isut mahidia bakehu. Salenga hatala hamauh dengan Musa, bara huang apui je metuh halendang te.
Musa, aku jadi manampayah kilen ampin kekejam tuntang katulas ulu Mesir dengan umat ayungku. Tu aku hendak mengirim ikau talih raja ulu Mesir te, mangat ikau tu tahu maimbit bangsa ayungku te balua bara Mesir te. Mahini ngau te Musa te mikeh. Iye mangkeme mikeh, awi iye dia bahanyi haluli talih raja Mesir te. Awi iye ingat kesalahan telu gawi tendau. Tuntang iye kia mikeh, amun ulu Ibrani ti dia handak numun au tuntang umba iye. Maka hatala hamau tinah dengan Musa. Elau sah ika mikeh, aku tu hatala ije jadi manyuhu ikau. Manderi akan ulu Israel te, iye te akan ulu Ibrani te, bahwa hatala tambi bue tatu hiyang itah, iye jadi manyuhu aku tu, talih ketun, mangat itah tau balua bara Mesir. Gambar 15. Musa haluli tali Mesir. Musa tu endau taat dengan hatala tuntang iye te haluli tina tali Mesir kani, tali bangsa ayu. Musa kia maimbit Harun kaka tulak manahare praja Mesir te tuntang hamau dengan raja. Tuhan hatala ayun ulu Israel jadi hamau. Nyuhui bangsa ayung gote tulak belua bara Mesir tu. Tapi raja teh mau dengan wenwe. Aku tu dia mengasene Tuhan. Tuntang aku dia akan mana lua ulu Israel tu belua bara itu. Awi te raja te mawi ulu Israel te bagawi lebih karas sinai tuntang ia lebih kejam dengan ewen. Limbas te hatala dumah tuntang hamau tinai dengan Musa. Mander akan Harun, mangat ia manduan tungke hate tuntang manjaka melebaun raja. Maka tungkeh jite akan berubah menjadi handipe. Melai gambar tu ita nampayah, tungkeh hayun Harun te hubah menjadi handipe. Limbas te kia raja mantehau kare kawan ahli sihir ayu, kawan pengaji, tuntang ewen kia manguan tungkeh hate hubah menjadi handipe. Tapi aluh aja kalau te handipe ayun Harun te endau, maneden lepah kare handipe ayun tukang kare sihir, ayun raja Mesir te. Nah jetuh kilo tanda bahwa hatala ayun Musa tuntang Harun te lebih hai berhatala ayun ulu Mesir, karena dewa sengyang ulu Mesir. Hatala ayun ulu Israel kia lebih hai bara kare dewa sengyang atau hatala narebewe metuh tu. Tuntang selanjutnya, hatala kia mau bah danum menjadi daha, sehingga ulu Mesir te dia tahu mihup tuntang dia tahu manduan danum te akan penginan ewen. Tuntang kare kawan lauk kia uramate mela sungai te. Limbah te hatala kia mampalembut kare bakatak kare langau kare sangkalap hujan es mela Mesir te. Sehingga bangsa Mesir tuntang raja Mesir te menderita abi kejadian yete. Tuntang selanjutnya kare kawan metu kia matei. Limbah te kare ulu Mesir te arek haban pehe. Tege kia hatala mampalembut ke kaput mela ikan negeri ulu Mesir te katahin telu andau telu alem. Tapi aluh ya kalau te raja Mesir te tatap karas ate ya. Ia tatap dia manyuhu ulu Ibrani te tulak bara Mesir. Gambar Jahawen Blas. Pesta Paskah. Hatala mau dengan Musa bahwa hatala akan mempate setiap anak hatue je bakas bara setiap ulu Mesir. Bara kere anak ayun rakyat sampai anak raja kia. Tapi pangkesula kehatala menengak perintah tu akan Musa, tuntang akan ulu Ibrani. Mangat huang andau jadi inen tu hatala, setiap keluarga bara ulu Ibrani tu harus menyambalih ijekungan domba atau kambing. Tuntang ewen ke harus memuhus dahan kambing atau domba te mela setiap batunggang human ewen. Tuntang ewen ke harus memanggang tuntang kuman daging kambing domba tendau, tuntang ewen harus siap hadari malihi Mesir te. Hatala ke hamau dengan ulu Ibrani. Huang alem aku akan menanjung mela negeri Mesir te. Aku akan mempate setiap anak hatue ije bakas bara setiap anak ulu Mesir te. Tuntang aku kia akan mahukum tuntang mampakalah setiap kerdewa sengyang ulu Mesir. Awi aku tuh yete Tuhan. Daha ije jadi imuhus mela setiap batunggang huma akan menjadi tanda bahwa mela huma te tege bangsa ayung uje mela hete. Nah amun aku manampaya daha te, aku akan manahalau huma te tuntang dia mempate ulum lah huma te. Nah limas te setiap anak hatue je bakas bara ulu Mesir te mate urasa, termasuk ya anak ayun raja. Nampayah kalau te raja te mikeh tuntang ancap ye manteha Musa tuntang Harun tuntang hamau dengan wenwe.
Capat ketun balua tuntang imbit bangsa Israel tu balua barah itu. Takan ketun tulak tuntang sambayang tali hatalan ketun. Pire-pire nyelu limbas kejadian te, hatala kia mengirim Yesus Kristus. Yesus te jadi matei kilo korban persembahan akan ita. Amun dahan kambing domba tendau jadi menyelamat ulu Israel metu zaman Musa, maka metu tuh daha ayun Yesus te jadi menyelamat itahan dia kia bara pempate tentang hukuman dosa. Gambar 17. Hatala menyelamat ulu Israel hajamban Musa. Hatala tu jadi memimpin ulu Israel te balua bara negeri Mesir. Hatala kabuat ije menanjung mela baun ewen, mela huang ije tiang awan metu handau, tuntang huang tiang apui metu hamalem. Pandehan ulu Israel te jadi balua, Raja Mesir te hamau dengan tentara ayu. Nara jadi ing wanita. Ita jadi mana lua ulu Israel te tulak. Jatun te tinai karejipen jongos ije tau bagawi akan ita. Awi te Raja Mesir tuntang tentara ayu, manyak tuntang ngejar ulu Israel te hinai. Bangsa Israel tu jake gawin ulu Mesir tu metu hewen jadi melesaran laut, ije nyewut laut merah atau laut teberau. Ulu Israel tu paham tutuk mikeh menampaya hal jete. Melai baun ewen te tege lautan je jatun tika sara, tuntang melalikut ewen, tege tentara Mesir je siap mempate ewen. Ewen dia tahu dari tinai. Tapi Musa hamau dengan ewen. Ela usah ketun mikeh, ketun akan manampaya, nare je akan inguan hatalah apa menyelamat itahan diai. Limbas te tiang awan muhun, tuntang mendeng yang kelang ulu Ibrani tuntang ulu Mesir tu. Palus hatalah mau dengan Musa mangat iete manduan tungkeh tuntang memungkulah tali laut. Limbas te hatalah membuka laut te tuntang memisah danum te, sehingga tege jalan ije hai mela laut te. Nanam payah mela gambar tu. Danum lautan te jadi tapisah tuntang tabuka, sehingga ulu Israel te tahu menanjung mela dasar laut mela petak ije keang. Nampayah jika lute ulu Mesir te tatap mencuba hendak mengejar ulu Israel tu. Tapi hatalah hamau dengan Musa, cuba ika memukul tinai tungkehmu, mela danum melalikutmu. Mangat danum te haluli mempaleteng kare ulu Mesir te. Maka ura sakare tentara Mesir tuntang raja kia mate leteng, mate buseng melai laut te. Tapi ulu Israel tatap selamat. Ulu Israel kia jadi manampayah kuasan hatalah je mandohop ewen. Tuntang ewen semakin percaya dengan Musa tu kila pemimpin ayun ewen. Gambar hanya belas. Panginan ije nyewut mana tuntang danum mela padang gurun. Musa tendau jadi maimbit ulu Israel te balua mana halau laut menuju padang gurun. Mela huang padang gurun te haluli tinai ulu Israel tu kutum karamuhu. Awi ewen te jadi lepah panginan ewen. Ewen kutum karamuhu taharep hatala tuntang taharep Musa aja jadi maimbit ewen balua bara Mesir. Maka awi te hatala mengirim panginan akan ewen. Setiap halemei hatala mengirim kare burung, mangat ewen to mandua kan ewen kuma. Tuntang huang setiap hanjewu andau, hatala mempemuhun roti bara langit kani. Ulu Israel menyebut roti te ara mana. Setiap hanjewu ulu Israel te mengumpul roti mana te akan penginan ewen. Amun ewen mengumpul tuntang manduan roti te tapalalau kare, maka penginan te akan rusak. Tapi huang setiap andau je kejahawen, hatala manyuhu ewen mangat manduan roti te ukurulih akan penginan akan kadue andau. Tapi penginan te dia rusak. Setiap andau je kauju jatun ti hatala mempemuhun mana. Awi andau te harus inya dia akan hatala mangat ewen sambayang. Tuntang hatala kia mangahana ewen bagawi atau manguan keretelo gawi huang andau je kauju te. Jadi katahin 40 andau hatala te mengirim mana te akan bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tu masih tatap kutum karamuhu. Awi ewen dia menyundau danum akan ihup ewen. Ewen hamau dengan Musa. En hatala te tutu mempahayak ita tawa dia. Awi te hatala hamau dengan Musa. Duantung kehayum tuntang mahampas mela batu jetu. Maka danum akan belua bara batu tu sehingga ulu Israel te tahu mihup bara hete. Paharihan diai, hatala teh halajur memperhati tuntang masih dengan umat ayu. Itah kia dia perlu
kutum karamuhu dengan hatala. Awi hatala akan halajur, manja dia narai bewe jakan keperluan itah. Asal itah tetap percaya tentang hormat denga. Gambar jalatian belas. Hatala manengah hukum atau perintah ayu akan ulu Israel. 3 bulan limbas ulu Israel terjadi malihi Mesir, ewen te sampai huang ije gunung Sinai. Melah hete hatala mau dengan Musa. Kuan hatala, amun ikau taat denganku, maka ikau tuntang bangsa tu menjadi bangsa tuntang umat ayungku. Tuntang ikau belum melataharepku tuntang melayani aku, kuan hatala. Limbas te hatala muhun tali gunung Sinai te, sehingga ulu Israel tahu manampayah ampin pandumah tentang kemuliaan ayun hatala te. Tege awan ije tabal, karingnya kilat tuntang apui, ije balua bara gunung te. Tuntang ewen kia mahining au karib terompet atau sangkakala melahunjun gunung Sinai te. Sehingga ura sebangsa Israel tu menjadi mikeh tuntang hagenjeh mahining tuntang manampayah peristiwa te. Ewen kia ada bahanyi menukep gunung jete. Awi hatala jadi marintah Musa, maka Musa tu mandai tali gunung te. Melahunjun gunung te hatala bapander tuntang hamau dengan Musa. Au hatala te kilau tu. Aku tu Tuhan hatala ayun ketun. Ketun dia perlu menyembah kar dewa sangyang atau hatala jebeken. Ela usah ketun kar sujud menyembah atau sambayang tali kar dewa sangyang narai bewe. Ela ketun menyewut arangku dengan maksud-maksud ije jahat. Ketun harus halajur maingat andau je kauju kilau andau sabat. Tuntang ketun harus mahaga andau te akangku kilau andau je kudus. Tuntang ketun harus sembayang akangku. Ketun harus menghormat indu bapak ketun. Mangat panjang umur tuntang batuah marajaki. Elak mampate ulu. Elak bajinah atau habandung. Elak manakau. Elak mansanan krepanir tanjaru huang sangkilang ngarep ketun. Tuntang elak kia ketun mipen atau handak dengan kare barang atau panatau tunda paharin ketun. Kare hukum atau perintah tu yaitu perintah ayun hatala. Hatala kia jadi manulis au hukum ate melai batu. Limbas te Musa maimbit batu te muhun bara gunung te tuntang ia memander akan uluare. Setiap ulu berbangsa Ibrani te taat dengan kare hukum tuntang perintah hatala te. Awi jetu je ngilak gawin hatala. Tapi setiap kaluneni je dia taat dengan hukum tentang perintah jete, maka ewen te pantas mendinu hukuman maut bara hatala. Gambar 20. Handipe mela padang gurun. Hatala jadi berjanji dengan bangsa Israel te bahwa ia akan menengah ije negeri akan ewen, yaitu negeri Kanaan. Ijeka Abraham tuntang Yakub te belum bihin. Tapi bangsa Israel tu rancak dia percaya dengan janji ayun hatala. Ewen rancak hamau tuntang manguan kutak pander ije malawan hatala tuntang malawan Musa. Ewen teh mau kilau tuh dengan Musa. Buhen ika mimbit ike balua bara Mesir, mengat ike tu tau mate mela padang gurun tu. Limba teh hatala mengirim are handipe je babisa tali bangsa Israel tu. Kawan handipe te manutuk tuntang mengirut ewen te tuntang are bara ewen te je matei. Limbah te bangsa te dumah tali Musa tuntang hamau. Ike tu jadi badosa, awi ike tu jadi menguan kutak pander je malawan hatala tuntang malawan ikau. Ayo berlaku dua dengan hatala, mangat kawan handipe te ingejau bara ike. Palus hatala menyuh Musa mangat menguan ije patung handipe barat tembaga. Tuntang patung handipe te iandak melai je tihang. Sehingga amun ulu Israel ia jadi ingirut tuntang inutuk gawe handipe te. Amun ia manampayah patung handipe te, ia keleh tuntang ia tatap tau belum. Musa ia te anak hatala ije perkasa. Tuntang ia kia ia te nabi ayun hatala. 40 nyelu limbas ia te maimbit bangsa Israel te balua bara Mesir, ia kia matei. Kawan ulu Israel ije balua bara Mesir endau ura matei kia mela padang gurun. Ewen dia sampet tame tali negeri Kanaan jadi janji awi hatala te, awi ewen rancak memberontak tuntang dia taat dengan hatala. Baya anak esun ewen ije lahir mela padang gurun nih ije tau tame mela negeri Kanaan te. Tuntang negeri Kanaan te metutuh menjadi negeri Israel. Paharihan diai, hatala kia jadi bajanji dengan ita,
bahwa ia akan menyadia ije eka ije bahalap ije sanang mangat limbas pempate kare. Tapi aluh ye kalute, ita dia tak memberontak atau dia taat dengan hatala, kilau je jadi nguan abi bangsa Israel tu endau. Gambar 20 ije. Nabi ije kilau Musa. Sehelu bara Musa te mate, hatala jadi hamau denga. Aku akan mengirim ije biti nabi ije kilau ikau tuh, tali bangsa Israel. Ia akan memandir tuntang mamparahan akan setiap kelunen. Narai bebe ije irentah ku akan even. Tahi tutu limbas te, yete kira-kira 1400 nyelu, bangsa Israel tu tetap menunggu nabi je jadi injanji gawe hatala tendau dengan Musa. Limbas te, ije biti ulu, ije arate Yesus Kristus, lahir mele negeri Israel. Ia te dumah bara hatala, tuntang setiap seluruh karetelu gawe te mampahanjak ate hatala. Hatala jadi menengah kuasa akan Yesus, mangat manguan are keretanda ajaib tuntang mujizat. Ia kia jadi mampakeleh uluh tuntang membelum uluh jadi mate. Bahkan ia lebih bara Musa tinai. Ia kia jadi menengah panginan akan setiap kelunen mela padang gurun. Ita tahu manam payah mela gambar tu. Yaitu hije terjadi mela padang gurun. Are tutu uluh je umba tuntang mahining ajaran Yesus mengenai hatala. Ewen dumah tuntang mahining au ajaran je nyampa Yesus huang ije andau halemei. Limbas ewen mahining ajaran Yesus, ewen balau urasa. Awi malahete jatun ti panginan, tuntang jatun uluh je menjual panginan. Tege je biti anak hatue kurik, iye te maimbit 5 kabawak roti tuntang 2 kungan lauk. Pasti 5 kabawak roti tuntang 2 kungan lauk tu, dia cukup akan kelunen jare te. Sedangkan malahete tege 5.000 biti kalunen. Tapi Yesus manduan roti tuntang 2 kungan lauk te, iye bersyukur dengan hatala. Limas te Yesus manyuhu membagi roti tuntang lauk te akan setiap kalunen. Palus kare murid Tuhan Yesus membagi, limbas ewen jadi kuman urasa, kawan murid tatina mengumpul kare tisan roti tuntang lauk te. Limbas ewen mengumpul tege tisa 12 keranjang kuntep dengan kare tisan roti tuntang lauk tendau. Ulu are itu uras kagum tuntang heran manam payah peristiwa te. Ewen hamau puna tutu, iaitu nabi je barhatala je jadi injanji akan ita. Yesus hamau dengan ewen, aku tuh yete pembelum. Tambi bue tuntang tatuh yang ketun huran jadi kuman roti atau mana mela padang gurun. Tapi ewen jadi mate. Tapi tuh aku yete roti pembelum. Amun ulu kuman bara roti gitu, ia dia akan mate tapi akan mendino pembelum ije kata tahi. Gambar 22. Yesus bepander dengan Musa. Huang ije andau Yesus maimbit telu biti bara kare murid ayu te mandai tali hunjun gunung. Ewen mandai tali hete mangat balaku dua dengan hatala. Tapi telu biti murid Tuhan Yesus tu tan tiru. Pandehan Yesus te balaku dua, ampi bereng tuntang baun Yesus te hubah, tuntang pakaya kia baubah bawarna baputi tuntang mangkilat. Tuntang tege 2 biti ulu dumah tuntang bapander dengan Yesus. Ije arate yete Musa, tuntang ije tinai arate yete Nabi Elia. 2 biti ulu je dumah te jadi belum mela bumi tu, pire-pire ratus nyelu selu bara Tuhan Yesus te dumah tali bumi tu. Tapi metuh te murid-murid Yesus te sengata kisik tuntang nampayah bahwa Yesus te metuh bapander dengan 2 biti ulu tendau. Yesus mengatakan bahwa yete dia pire tinai akan mate. Ia bapander dengan Musa tuntang Elia mengenai pempate ayu. Telu biti murid Yesus ije tak kisik bara pantiru hewen te. Ewen kia manampayah Musa tuntang Elia te metu bapander dengan Yesus. Ewen kagum tuntang mikeh manampayah hal te. Limbas te dumah awan ije tabal manutup ewen te urasa. Palus ewen mahining suara bara awan te hamau. Jetuh anak je jadi inti tuntang inyintaku. Keleh ketun mahining ye. Limbas te suara te benyem tuntang dia hining hinai. Musa tuntang Elia kia jadi lilap dia gitan tinai. Musa te endau jadi matei, sehelu bara ia tame negeri Kanaan dia akan ulu Israel. Tapi ia jadi mate tuntang tulak mangguang hatala mela sorga.
Yesus kia harus mate mangat mamparahan akan itah jalan menuju hatala. Jetuh yete janji ije barega ije luar biasa bara hatala. Ije jadi enenga akan itah. Tege ije pembelum je sanang mangat limbas pempatei. Akan setiap kelunen ije percaya tentang umba dengan Tuhan Yesus. Gambar 20 telu. Yesus te mate akan itah. Kare ulu jahat tuntang ulu papa mampate Yesus. Kilau je paharihan dia kia manampayah mela gambar tu. Ewen te memaku Tuhan Yesus te melai huang kayu salib sampai ye mate. Tege kia 2 biti ulu beken je empate tuntang inyalip hayak dengan Tuhan Yesus tu. Pahari tau manampayah ewen inyalip mela huang sambil tuntang melagan tahun Tuhan Yesus. 2 biti ulu tuh yete perampok je jadi puji mempate ulu. Tapi Yesus inyalip, dia awi ye manguan telu gawi salah. Setiap kelunen tu jadi umbak tentang melai jalan ayun iblis ije jahat. Itahan dia kia jadi manguan hal-hal ije jahat, manguan kare dosa aja dia mampahanjak ate hatala. Tuntang kilau akibat telu gawin itah te akan tegi pempate tuntang hukuman ije kata tahi. Metu Tuhan Yesus impate tuntang inyampalaki mela kayu sampalaki, iye te jadi menanggung tuntang mengganti hukuman te akan ita. Yesus inggantung tuntang inyampalaki mela kayu sampalaki, sama kila Musa endau jadi menggantung patung handipe tembaga tendau mela padang pasir. Setiap kalunen ije manampayah tuntang percaya dengan Tuhan Yesus, akan inyelamat bara hukuman tuntang pampate ije kata tahi. Awe kalau te hai pasin hatala dengan kelunen mela dunia tu. Sehingga ia jadi menengak tuntang mengirim anak ayu je tunggal. Mangat setiap kelunen ije percaya denga, dia akan mate tuntang ihukum. Tapi tau mandinu pembelum ije kata tahi, hinje hatala. Gambar 24. Yesus te tatap belum sampai handau tu. Yesus endau jadi ngubur melah huang ije kuburan. Tapi huang andau je katelu limbas yete mate, iete belum haluli. Limbas katahin 40 andau, limbas ye belum haluli te, Yesus palus mandai tali sorga. Kilau je pahari nampayah melah gambar tu. Kawan murid ayu manampayah ye dengan kagum, metuh ye mandai tali sorga. Metuh tuh Tuhan Yesus tege melah sorga. Musa kia tege melah sorga. Tapi aluh kalute, Yesus te ke jauh lebih haik bar Musa tendau. Musa te baya jebiti pemimpin ije haik tuntang jebiti nabi ayun hatala. Tapi Yesus te yete anak hatala. Iye kia yete hatala kabuat, ye jadi mamparahan tuntang menenga arep akan itahan diai. Yesus jadi mempasundau itah dengan hatala. Musa endau menyelamat ulu Israel, metuh ye maimit ulu Israel te balua bara laut merah atau laut teberau. Tapi Yesus jadi dumah mangat menyelamat setiap kelunen ije umba iye tentang percaya denga. Bitin itah tu pasti matei, tapi roh hambaruan itah akan tatap belum. Entah roh hambaruan itah te akan belum hinje iblis melai neraka, atau akan belum hinje hatala mela sorga. Jete tergantung keputusan itah kabuat. Tapi huang ije andau kare Yesus akan dumah tali bumi itu. Sama kila waktu ia jadi mandai dari surga. Yesus akan maimbit setiap kalunen ije percaya denga, mangat melai hinje dengan hatala mela surga. Paharihan dia ije nyinta Tuhan, kele kita sama-sama memikir tentang marima au kisah nyata mengenai Musa tentang Tuhan Yesus tuh dengan buah-buah. Tuntang ije paling penting, paharihan dia harus percaya dengan Tuhan Yesus. Maka paharihan dia tentang aku kea akan inyelamat gawin hatala.